yo minua wotie me ma me papa sabi we ya me hamo ya me deda nguma so ne ya me tumfuturo so nguma ni tie mi ye eye kasapa lotus ene Lucky Lotus na ya kan bom a ye de sompa ye som na sabi Ghana fo a ye som no aya mon kai dabi ene ti na yesu usum kwadu a no wasum bode da chi no unim ne behwew sanse ene ti humani suma minti na da atwemienu ye den enam kwayem na yankase humani suma mi o se hwe machi mami ndibi ene ti na atwemienu nam kwayem na ye mekoye na manko ene kwabena me beye den ne nam tie mi ye eye kasapa lotus fo ena wote omonka ne de ya bagana hada abesom sompa na mbom ye bagana ha ne hwa tete how abebresa Ghana fo namu na aya na ya sanse Ghana ha na dwuma papa bi ani ha timamufo no mu benya ye na sabi obi wo kora na wakosku awie school akwa wie na busuani no sabi kakra na oye na ode ahwe ne school yi o wie no sika bia ni fia sabi ode betranto adwuma papa bi so aye degree no kra okobọ no kra no adana mosiabo ende na ye twon ekina na ye fa ha onso wa wie school no opẹ kwan ahwe fiefo nso wa ya unya wa hunu se onua bi ya ban adwuma ye wakono ye ofe onua bi immigration ni obi police ni obi soldier ni ye ofe se wo so no nka wo so no ade chia wa dwara address gentle na wo so nka wo ko adwuma wo beji pay enso no wa ya unya mu kwan na wo so a wo wanya pay no mu kwan a wo ko sa ban adwuma na wo wanya kwan wa adwuma ma wo so da wo ko ba no onso no adwuma wakwa ni titru kra na titafo wakwa adwuma nkosi waga entimu hwe bi ye ntima ye baa ye boa mo no na ye boa mo no nso no esese bi mudi ye nase ene ye nimonyam musu mudi tenne akire mu nuamo ema Ghana ha afana ba bi obi ate yenka se kasapafo ni loto agent fo na muti yenkan enne da we kasapa ene Lucky Lotus fo na muti yenkan we sabi muti yankano muti ye ya boamo kasapa ani Lucky Lotus fo ya boamo pa muti ni ye pa ya boamo sanse ne wiase e wono eye TV station na doso wo Ghana hanso ye obi asora na wakofa loto odi abetan TV station obi asora na wakofa loto odi abetan TV station o si sende 100 cedi na mema otuhio osora na wahaha na nise patu a otekwa ye na obu mema me nuamo efa so eye mu bukata sabi ensem fata senka nipa desani a unse hiase kan enka wo betena saasi we so ana Ghana mamu ha na nka wa wia unuam abo mo kro no ente saa enso ye sa no wato no kwa to atwene sabi mika se kura on kwa asore kwase dadura ono kura no wasan twe akra no ko bonim kwase dadura no na san twe akra no dodo na ko bonim sanse ono dadao se senti sei na mema loto abase loto abanu mpo a sabi omo bae ho no kasapa office ani Lucky Lotus office fo no omo ba omo di omo ho adanse de kire ni se omo ka omo ho asempi na de kire no anya asempa na ya sefimi ye sanse obeka kire unua se senti 100 cedis na wo be sende no na mema atusho no wutwa obedi obedrum ba bi no osi wadi aba no entino fase bra minua wotie min ne de eye kontopo na ye ndada nso wote saafo ni bia man di omachi kasapafo ani loto agent for Lucky Lotus na wote enka ne de tena ye loto fo a ye bo amanfo sanse wote enka ye de funds adkaba Ghana haida ye de funds aba wiasa fana ba bia ama obi atenka asabi obeduru Ghana han ye hwe atetia Ghana fo wo mu so hwe Ghana fo namu amania Ghana fo namu aya na ya sefem enti ye baya ye bama obi a oni bia ajanka akunafo ayisia moburohufo sabi ye papa mu asabi oduru ba bia wa ye adwuma bia na esenka sabi enka ba bia waduru kro gipe enso no Ghana ha no ye adwuma ye miahia unya pe sanse unya pe ko pension pe bia ni ho sanse ba bia waduru no meka se wa hwe omadodo na school na enso na nkosi aga ma obi antima mbobra pa obusuanu dioti anu dioti wo sore da krokora no amfasika ananse wa nkwa adwuma wunidi
meka se ade anye se enyefe na woton no wodwam wadi dwa die wo de ahye baifo wote ofie menua maame papa mo wonim pere katafafo lotos na wote enkan ani loki lotofo na wote enkan no manye wadwen se ye ne ye dadafo e kontompofo a se bia bakasa fidie so a na ye tushofo na wahahan ni na wodonyame na okantam na oyesei se sendisei na mema o sei tushia no sendi a be ma o ye friday good night o yesi a mema o sei maame papa ye kontompo na wo de wo sendi ye no omo bakasa lucky lotofo ya so ye office ene kasapofo office no obie ni ho a wadi ho adanse santo ohwe loto ahodo twagu TV stations ahodo Ghana mamu ha na mami papa useme boa fadamba nsini bi na ode diomo achihwe wohwe oka ana ofie anyankopon ede adom ana kasapafo lucky lotos fo ye de ama no wohwe kakra na san bedu nsam ombesan de ama unsa kosi fom na wasan de wa ho kire ene wa ho hiahia san ban nchen se ye mboa enti yehwe se ne esi koba na ye makasa fidie so ametu Ghana fofu yie ama na nwurawuro masum anti niema bia se hunu niema bia in fact ayana ye behunu no na Ghana pi na ansa sifom na sika no so a akodi tete kwa ahyefu obi no wo onim sika no kura oje kura onim ade papa ode ye Brian se ode bo no ono na ogusu a ode bo enti ya hwehwe di adedue mu akohunu safo ne bi ya hunu se to se kasapa lotos agent for ani lucky lotos yanke etiambom amfo so am esu anti ehu ansi kasa video so ame kire Ghana fo mu se na loto duma die na tia mami papa in fact Ghana fo be fa ho teti mu papa sanse tetena e wono loto ayetwai enye obi unti loto ho hwe bia me kase obi na ebeson dae ubusuani bia se bi waka baabi na obeson dae na wakotwa no wadi enso ne kura no mo de ayese loto bi na obi na wu anya na obi na ason dae na obi na ayese na mema otuhio na me de na ye nokre enso we fa aba no na enkontopo na na da enitima kasapa eni loto lucky loto agent for yaba ye de no sanse ye hunu se onibi uye moborohufo na wote Ghana mamu ha onso wa sabi yase pokura no nso ye den etogum enti se wo so de wo sika na se wo na nkasa no uhia sika esan kan wo sika ho enye bone sanse ne na mpanifo bu be se nam dodo we ensen kwan na lucky lotos fo ye office no ebi wo eye English abrochimam ento pa ye number no na egu ase no so mpese wo ne ye mbedi nsa wo so a wo be fa sa number no a edikan no ye WhatsApp number no ni mpanifo na e wa abrochimam na ebedi nsa wo so na ye ankasa so ye number na egu so ye number ba ko pe sancho fra wo ne panyina ankasa wo temi nkan aha no na me koso ameka kire no panyina ankasa na me na wo temi nkan e ye brother Isaac no sa na dodo na de frɛ me fami dinini nsie ya from Kwasi Isaac amansan boafo no ende no ene na media bakasa fidie so bia teminka sanse ene na mpanifo abu ba bi se wo so kanea na se wo de hye dam nko na ye de ehunu wo de ba bonten na obi nso a ohunu kwan a obefa so awura ne dam no ono nso be hunu na watima ko ne dam na ono nso adawa se mone yo moni mwa moni medawasi bebere medawasi ensa lucky lotos fo na wote yankan ani kasapa lotos fo na wote yankan mami papa awakobo aban bosia adi edidwa nne woni atu aka wonsam wakofa loto numbers bi wo TV station wadi loto kuo bi achi ama nne wo ho akyerew ye pa wakodi mala konfo bi achi amanne onsa kosi fom sei ban na fe de ojo ho anje ye ka kire mo se ye kasapa lucky lotos fo ene ya ba ye boa mo no enye mo fe mo sore a na matom ho asi TV station so na mo fa nkrofo numbers wo no mo data mo no mo ye mo bukata mo ye ne se ne ense ne mfata eno na mo anije ho momfa
ye kwa sori kwasie da Pentecost for ye preach chiremo mami papa utwa loto ana nkyese wadi bone o utwa loto a nkyese wakum nipa utwa loto ana nkyese wasori panyin ontu nsen utwa loto ana nkyese waye bone wo man a wotimu no utwa loto ana nkyese waye bone waye mfonso da biala da nipa bomba bia sanse esika na wo pe amasene woni mbiri wunua ye bone wani abiri wunua ye bone se ne menua wei mani bire no bone na sanse wo bi menua wo bi a wani bebre no wani mbire no aniti ana wo pa hoto dodo nti ana se bibia wonte yenka wonte kasapa lucky lotos for yenka na wakofa loto numbers bi omusi Sunday bunaza na deben kofa loto numbers we kofa we na wakofa we na afedi ajiegu nsanse wom to ebe jiegu sanse wani friends we te se no wani afira no ai yesi hoho na wi akokọ anani abo obakọ awe anso te Ghana ha abra wati eye kasapa loto lucky lotos for yenka na wo tsara na tusho na matrisho na me ye nipa we na me ye loto kuo we na me ye loto kuo we mami papa na udi omo achi na omo ye obukata ensene mfata sa send mami send fo no omo bi na efufa sa loto kuo hodo basa na omo de nam kasa fidie so na omo de dada akrofo sa 10 cedi na o te send no wani beba ho so no na waji be se 200 series aye mamia mabusafo maye bibi mu sada ena lucky lotos for omo nkofo na mutu anamamba ye office no omo ka omo ho asem kire ye pa sanse ne na meka kiro se Ghana bibre mu ha pa bia no ye temple wo ho enti hwane maye pa na eye lucky lotos for ni kasapa lucky lotos for na wote yenka no mami papa mo wani da ho na follow yan fa number no na meka kiro se wo fa ye numbers no enya je se wo fa numbers ne aka se be ma utushi o aba no ye to Kofi sende 100 series Kwame sende 100 series ama sende 100 series ye sende kodru 100 series se ebimpo se 40 series na ubenya sende bra an sende fabra so ye kura na wo de hwe so wo se wa my office adam nyanti yanka ne ebeka wakoma sende bra na hwe anyimre no nso pepepe na hwe ade sanse ye na ebetima aboa wo ye na ebetima aboa wo kasapa lucky lotos for ye na ebetima aboa wo mami papa mo ni nda ho na se mami ka kiro no manye ne se asem trarara bi akwa aye brother Isaac na wote nka no me ye Pentecost ni papio me kwa sori ye me jimi Nyankopon di me jimi babu ekita me nsam di ye pa sanse Nyankopon na ase yenka no kora nkyere ya dofo ne ya tamfo no ne ya mommo ankon so hwem ntimi bakasa fidie so na dodo na Kristofo dodo na ewura lotom na ensese ngomo ye na omo namu a ese bakasa fidie so na ye lucky loto ni kasapa for lotos ye di mu adanse sanse kasapa fo a wote yenkan ye di kan de forms apa Ghana hada ama mo hunu ye pa entinu ye nyeni pa sabi nipa yeso enim na wia na ye soka na nhwe na enim anajo wakwachi apam bi bosia ama nne no abua gukom udwane aye wakoti konfo be achi wakoti okwotu ni bi achi wa chichi wa ye bukata 100 series 5 million 800 series 1000 Ghana wapacha odi konfo okwotu ni bi ho a sabi ukwa onnim boapo be boa no yimu 100 series fa senti fa number no na senti bra aye lucky lotos and kasapa for lotos for out yanka no senti bra na twanwumre 6 to 7 pm kan na tie resource no hwesikado abedi loto no twa 5 cedi to sio no udia sen 1000 Ghana na ubenya na wo send 100 cedis na check Kwame send 100 cedis ama send 100 cedis na yedemu ye conference call na obi a kire kura ofiri so na ansa na wate ho ase sesi a wotimi ke mo ni mbere ufa number na send ntantem pa so mo woni mbiri yie enye se na obe se na me kwese unni bi kura ho a kopa bi unni bi wosisi a tutumirika yentem ma ho na wonso no ebedura nyimire no wonso kana da wo so amane na da wo so wo tetete no so na opese okuso umbi anye makakra bi na ewo ma so ra wote anon so se wo yes store no enye fesa ye ni guase ma wo yie
sanse wo ba be yimreke ba ko no ma asa akonfo na tutuo na se bi omo dada manfo se loto abanti fa wona kosi anwem ko sa bidie ko soa bidie fa bidie koku mpaase ni nyina enkontompo ye dada ma me papa eni tima me se ye mi jimi nyankopon di eye amansan boafo na wotin nkan brother Isaac na wotin nkan nedawe no ma me papa me se me kwa asori yie pa na me meka se me kwa asori yie na mansan be ye obu kata entri me se send 100 series no 50 series no 20 series no a wo benya no wo send ba ye do be ye conference call ye free kasa video so pe free yen wa free yen wie no obibia o ne send 100 series no bom no ye do mo kam abom na ye conference call no hu se we wo tamale we wo borega we wo hamre we wo France na wo ya kam abom hu se ebo no nsia musa nipa we no musika ye sei na eda ha mo che entinu ye be send obia de so se na se na afata aman yemfa usika ni na kirama benya no me ama me busua ana me babi a me so no se bi makwa ware me yira abo ho ka ye wedding se ne nyankofo be shira ma me ma ene me yira awade so no na se bi me ko fa no me ene ni ngwase bi aba ma busua me mpene sa min disika ni brachi en dada mi nua en kom man se onko bo bi busia en fa me sponsor loto kwewe na china nsa kwesifo no su o papa kokora bia otia konbam se be wote wonka na to na kuma so ye wakofa sika ne de abaye wantimi amboa no eye nguase na sanye boni ye ntima ne Ghana no bo hu abrante kitikiti na brabo en pasa otwen ho a wonte ase obo hu no na makomfo so na ebunu obo hu no na doctor so na meyafunu enam sei doctor so ye na wantimi apane ebo na no de awo na wakowu sanse wo ankasa no oti asase wesu a ho adene no boni na wudi kwase dadura ya fa bible ase moto ma ye de kwa asore kwatie onyankopon na sem se na be ya won so no daachi unua bi ana oba bi kwa so hwe boni bi ma oba sakra no oba ka no kra sem a kire no utimi umu boni na woye na be den wa sakra obi enti Ghana fo mo mamoni nda ho na mo pa hoto yedi ahoto de a mamu cheke malamo mamu cheke okot ni na wo se wa di akira ko bobutia eye 100 million nne wonsa sifom obi mi buy office o mu kan sa asem we kire ye pa mi die mi nimo mi nko ho bi da na mi kra mi nko ho bi so pota mi ma mi nua bi anko ho da sense o ma ya manfo do sai o Ghana ha kakra na wonsa so ma sabi anka wo de ba bua wo nua bi school ana wanka udi be hwe janka bia ma nyankopon atu nkoma hira wo ne wabusua ne oma no utimi mpo udi akodi okotufo achi udi akodi send mami sa send mami send fo no omo na sa kofa sa loto ku ahodo bebre aba anni kwanse nka aban no kura mo kwan mo bakasa fidie so enso nam se kasa fidie na bunti no di obo na omo ye mami papa tieni ye ba manyisia kunafo mmobro hwafo obia na nietu aka nsem obia oso ye kintefo challenge pa asen ma no ompe just 50 cedi no send mbra sisiei no hwe eya nyimre no nsia kan no hwe lucky a obenya fi lucky lotto ane kasapa fo lotos fo ye nchan kasapa lotos eye digital eye available sanse ye dika ba Ghana hada ye somosompa ye pa ye nye hoho ye wo Ghana ha mami papa ye ntimi ndada mo emma sikana kakra na sebi kana da ko no wakosere unua na wakosere no so no ka kire no man kosere no na nko ma ginhye wabosuum ka kire no na won so no onfa no hunjimu bi na ebe boa abo no so sanse yesi ne nam so a nso hwe beba no onye den onue na nam so na wanya ahoto a won so no nhira na ye den eye wo dia nhira nkasa ba wafa asie wo ma ene wo yire no obusua so enti ma ese abusua bi wo ha na nhira wo ma hoto wo sika wo abusua bi wo so na ye kaskala ba bi obi di ni tibatumpo na ye den man sanse na hyasefo no omo ye udifo na omo ye nkontompofo omo ya dadafo sanse minua mami papa ni nyina na ye dan ho kire sanse woni bi woni ba ye den ebe biri wonua woni be biri wonua sanse ohunu so wonua bi stock ese awoso fo so bi woni bi cause obeti mala wen kan office kan watu ana mona wako wanya hwi
Ubeti okwoto enka no wafa na sanse eye lucky lotos for yenkofo bebre afiri echi san ye ya bo mo ama mo nya sika said fa bo bra no wasanya sika kra wasefu no o sande nam asorofo so obehu na okotofo so odi nam loto ahodofo so utra kasa vidie so na se wo ante kasa pa e lucky lotos for yanka loto kuo bia ni Ghana ha ebetima abo na wo tete ne mpo tete no obi po beda na waso de na wakati ronse no wakotwa loto enso nde loto no omodi aye ade bia ense na mfata e Ghana ha mami papa mo ni da ho menu a wotie me a wo kire wo ya ban adwuma yeni onso no sabi obi ka wakwaji a wo no osi ka no twi na ne obenya no ede bia otitew ansa na ka na abaye odi a watwi ka na sei sesi ehye wonsem sika na wonyam half mpomfa nkoma no half po wonyam fa nkoma no sanse wo so a wotemi wo ye driver ni onso no wanume ye wo de wanum ye wo de sanse nama ona bewe no wo no ukwa station wo didi burusa na ebe de na onjene ka ebe de na watima abobra wo sora wo se bayifo na ye wo faye lucky lotos for your number no ani kasapa for loto for your number no na yam boa na enyum free sa tete me say why yes amasa che minua wotemi why onti yenka ne oti yenka de na wati yenka ne onim ye de na onim ye why yes amasa che wotutu kwan say fa fam ko Libya Nigeria no atwam mami papa ye boda wuro kire mu ne dawe kasapafo lucky lotos for moti enka se wo be fa fam ko Libya na yakoche oni ahye oni bre ya ne wo be fa tete ahoduo bim obi kodura no ama ne nsa so kyese wa koduru heaven atete kroko fam wo ho na nsa na waba no enti oba na se wanya kakra ne nia kakurukuru ukohye no kura wo ye ne baifo na wo de wote Ghana ha na sebi ya boa ama wo nso no otukwan hu se kwase adwuma na wokoye ye no ne ka wo beto no wo nso beto bi fie na wasi a wo wani bire no wo nso betima asibi umpe we na apede ben na wokofa na ebe boa Friday bunaza na sendi sei na sendi 20 city na minimi ya kramoni entino minimi ya kramoni sendi sei na Friday na memenda ni na ma me papa yi kontompo ye na da sa wo se wa fasa namba ne bi na se wanya de pawo ma frame na ka kire me sesie yi frame o mo aye from a no mako gire ba bi na na me di loto sei na mo ba na ye o mo boa e ndada o mo safo na bi na atwa mo ho ye o mo ho sa no se na be ya o mo betwe wadwen akoba bi boni ama wakoto amaniem sanse nipa boni ni se o pe o de wakoto amenema anajo a o pe o de wakoto amenema anajo na obe ma oni na di mpipira agoro ba bi o dwan ko no onu ni ba bi amana no wo ubo hu aso kwa no wadoje unim ho kekeke no wakotom na odi aje omo beba na wawu omo bakra beyiwa wawe ne sanse unim ne oye ono onu dwane ni nyina onim ba bia o dwane akọ na wiase e wono sabi yeso twa tetere matoto wi a onwewe ubu mi kwasanka na ha ya na ote enti se mo ho kire mo no eno ti na obehu ne akora kitikiti ubahunu nipa bi no waduru yedie bi asenka wono so no obetima bobra hwe na busuafo boka wono so anka mo benya no so mfa so no mo nya twi ubahunu na wu abefa no car accident obetim die sane nipa be 100 e wo car no na car konya accident ya kwa no mo soro mo se Ghana fo na ye baifo na ba ye mesuo bi amani twa no na ye baifo yem se sia me no kasei okoto ni bi ahihye adwuma to obi so den a wona ma wo pesika wonya entu sika o pekoduru kwa entimi mo ano o ne hwe kro be bo ano mi kase nipa huwo nipa jinjan bi a wote ba bibi no o penisika na diakwe minua ma me papa mi kanu kra kire wo se mi kanu kra kire na me hu yanyi na se obuo me ba ye nkwara me pe ai me pe na me de me suro nyankopon hata soro emma me Ghana minua ni Ghana ni ensa no bu yonko kwase ada sanse kasapa fo lotos fo na wote yankan lucky loto fo na ma me wote yankan kasapa fo lucky lotos fo na yaka etia bom kasapa loto lucky loto na yaka etia bom a ye de somsompa e wo Ghana ha bo bi biala temamufo odi odidwa wadidwa che
unni 1000 kura da ho minhwa watwo bi ka kura wo so wo na ka kakra bi na asai unya sika kura nkokora na watu sika wo susu wo bank wabie bounce account enso ni nyina no kokora na ma wo interest kura na o musuro sanse wajiwe unya sika mpo na wasan kotua na o mo san ma biem eni ntima ye ba ma safo ni nyina unam kro wako nso obi agya ban bosan de ko bie store so na odi bie wie ni obedi po onya sika no mo so na obedi die enso obi anto ade nye da bia na eto ade o nye da bia na eto ade ebia na watwene kura obesim no ebia se 50 million na akwaje ne wo ebia bank no kura besia unu 50 million na odi akofa nyama na ukọ ofroka nyama na ukọ no nso no se 10 cedi ono so de be ma ebia 20 cedi na 20 cedi no nso obi ba wato ama no bia 25 na 25 no nso ubedidi wo mbi cheke so no kura wa bie no untimi bie ne kase o popotwa bi na utim oyire no mba efira bonten ba ana oba fira bu school ba na obeyi mreke ba akupura no ma asa otiem ye nnia wo so wasu adwuma bi awie se si ame no kasa otemi nkan wasu adwuma awie wapo ho upesika bi o shop unya udi atete unam unua no so na afide wadan baifo na ayi nipa bone amomo uti kosu ho asem ne na odekọ wote kwa ame ho asem ne na odekọ sanse se adwuma na wasu awie no unya sika nko bi o de wasan dan trofo nkonkonsani na wonam kurunum na wo display amanfo obi ahu se wono ankasa na wa mebo bra busuanim dia menua fa ye number fa lucky lotus na lucky lotus for ye number na eguskinas no fa na empanfo no so ye number na egusro on fa no so ofi se ne ye no unye ntimi din sa wo so Ghana ha frɛ empanfo na ankasa ewo US wono a omo wono ewo Australia hono mo wono omo poa kan ohia ase no ofro mama mfa kitikiti pransie kan nyina atworo wo na obohu mbo omo de beboa wo omo be bie company na ma kama adwuma na wo pɛ no omo be ye ni nyina ma na omo ye ni ma wia na omo so de tetew kakra na omo de an eno ti ano eno ente sa ban bo sha akopo pressure da wo so no ne unia so ya wo so pɛ bia ya wonya no a wani bere no unia bia wo so afo so akodu libia ho amesisu biem a wodi ka ba ku bia ba wonso no wani agi a wonso no wa wira ho unim se wodi Nyankopɔn ambo ye obi kura timi sore na watase ye customer bi na la se bi oba ho the very day asem obeka no se on de aden obeja bi mu ana Nyankopɔn ambo ni ye na me bi sa ne sa aden o se brother Isaac Nyankopɔn ambo mi ye o na me se aden ntima wo ka sa asem Nyankopɔn ambo ye na de pa no na wunhia ye na Ghana yete no wiase man ha yete no obi betima ma wakɔnso hwem pa ni wayi nani kɔhwɛ abam mu hwesesi a nkontompo ntwanto so ama obi dam ubusuani bi dam sesi a mekasai upesika ni bi sika bi kura koyi wonya enu ntina woti loto bi nka no de ani press na wakɔfa wow woti okoto bi nka no watresi wow sansai mo ba yekuo no mo na kasa sankrofo no mo ho asem kyerɛ he ya dwuma efo na ye no mu ya dwuma mu na wo hwe omo no omo na etwa gunu ya office na di ya dwuma no na etwa gunu hwe ni ye pa hwe ni ye sanse etumra na ya kyerɛ osie mami papa hwe office no mia na wo hwe me ame no kasa no mia na me tuo no ubehunu mi pictures bebre e wo so hwe me ye sanse me kwa asori ye na medical ka kyerɛ no me nyo bukata enkoje no me mfantoma busua me maso sanse wedding na me ne me yire ka wana ya hye no me ma sane bia nkoto so sanse babu no se enka no kura nkyerɛ ya dofo ne enyi ya dofo no emfiri nsohwe a mo wura mu no bi sanse utwa loto ana nkyerɛ sɛ waye bɔne unkum nipa utwa loto ana nkyerɛ sɛ wadada wo yonko akɔ amaniem na ne papa ye na wo pɛ na sɛ bi wudi ne be wura nsohwe mu de ayiye ye ntia me ka sɛ ye twa companies no ene ye dwuma ye fo ni nyina akyerɛ wo no wo hunu sɛ na obi azini ase agihwe sika obi anya sɛsia di kasa ne ba wie no man papa wo be fa numbers no na me ka kyerɛ no wo fa number na manye wadwen sɛ ebia wo fa number na kyina mesendi kyam mo ni mbere pa na nwire wo no so ndi atahwe wawe ante dende wate enti sɛsia me na kasa no mo woni mbere ye pa ya office na wotwa gunu na ye dwuma ye fo so na wo hwɛ no na me di kan ka kyerɛ sɛ ya office no wo Ghana afa namba bia na katapa digital available fo no so ye ba nyende
na Lucky Lotos for na wote enka no na ehye suma ase na ye bo ankrofo ba makasa video no so metu Ghana fofo anyi omo mfiri hawo na amane na tete na ankrofo na omudi omufam na mame papa ense na mfata sa ban no kra betena se na obehwe sa ade enti e be boa mo wate Ghana fo mame papa minua be ma wote minka wo ya ban adwuma e ba mamu ye ba mamu na wonso no degree na wa wi a wo pesika de akoto aso no na wunya mfa nkoto aso school na wo pese wo nkwa aye kaskala no manhwe o mame o papa ni biem wo tankan fa number no na friend na send 100cc ne bra na ensom na embo eye nyimre no osia 7pm kan na wonso no wo ne onyankopon ento bet se ne usora wo kwa asoro no me kwa asoro yie pa me nya obone enkoji no me bia ntoma busua so me sra o mame papa eno na ye kas na etwagu no si wo hu ye kas no aha ye fie no ye offices no ye dwumayefo na ohwe no enti tama me de kasa ma no nyina beba wie no mama me kasa me hunu yanka o na ka chi o ni me hunu yanka wa me di first da na na me de mani ate bebebe o ba ma bo adwan ache se o de wu duru krom na se mbo no nyina da mbo no wamfa ho anhyem bia o mo beda na mbo abeche wawe sanse wono ye wuti Ghana ha no ntima me ka cho so okotfo no malamfo no madade mu 10 million 20 million o pagade ko no wanyam taje mpo bisa ho misi bisa ho na Lucky Lotos ani kasapa fo Lotos fo awoti enka no mami papa ye be boa ayi wo fi sanso ntima ye gusafo no anim ase no ya start am abana tichi omo entino mami papa mo wani mbere pa woti enka no kasapa fo Lucky Lotos fo na woti enka no ye ba ya mba no bone so ye ba no mu yie ye se ne ye boa mo dada na anso mani na mo san tu kasa video loto ahodo company ba TV so anya nokre eye ndada no a mo dada mo no a wa fasa namba na ho kire wonne no a ho kire wonne no eno na e ka kire se jaisafo no uti kasa loto kuo bi wo kasa video so na nye Lucky Loto kasa pa Lotos fo ma me papa man fasa namba no kra man di hu kra gro sanse odi agro ye de onse asifom ne awiemra wo nipa bonefo asore gina ye namu se omo be se amanfo omo be gu amanfo animase bia kete na omo joso na omo gu animase sanse wan sika kura wandi wan fa ko yad papa wasende ama wunua kwa wanyam fa so ntima me se man papa 100 cedi 50 cedi no me oni na sende bra na fanamba na waskin na se no na sende wo sende ya pe bawudin ye nmiradura ye no be conference call nipa dodo ama sende 100 cedis abon 50 cedis abon 20 cedis abon ye no nyina be conference call ni ajanjo be bi obi awa nmiradura sika se no bia benya why mo woni mbere pa na fanamba no an fa namba no brother Isaac na wotinka amansan bo afo no na wotenka no